चित्राल पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वाक़ एक खूबसूरत वादी है जो इंतहाई शुमाल में वाक़ है। इसका कुल रकबा 14,800 किलोमीटर है और 90% रकबा पहाड़ी इलाके पर वाक़ है। हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा और घने जंगलात वाला हिस्सा चित्राल की ही सरहदों में वाक़ है। कुदरती खूबसूरती की बात की जाए तो वादी चित्राल जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़ है, दुनिया की एक काबिल ज़िक्र जगह है। इसके दिलकश पहाड़ों, गंधक के चश्मों, जूनिपर के जंगलात, मेहमान नवाज लोग और ट्राउट की मशहूर मछलियों के साथ मिलने वाली नदियां वाक़ईतन दिखने के काबिल हैं। चित्राल भी पाकिस्तान का सबसे पुरअमन इलाका है। इसकी सकाफत अनोखी है। चित्राल में एक कालाशी कबीला मौजूद है जो सिकंदर आज़म की औलाद में से हैं। कलाश में अब सिर्फ 3,000 के करीब कलाशी अफराद रह गए हैं। इनकी अपनी मुनफरिद सकाफत है जो एक साल में 3 अहम त्योहारों की वजह से सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज है। इनकी जिंदगी के तरीके काफी दिलचस्प हैं। बरतानवी और चित्राली मुसन्निफीन ने अंग्रेजी में कलाश कल्चर के साथ साथ मजमूई तौर पर चित्राल पर भी बहुत सी किताबें लिखी हैं। ये किताबें बड़ी लाइब्रेरियों में, मार्केटों में और इंटरनेट पर भी दस्तयाब हैं। चित्राल की कालाश बरादरी की तारीख, असलियत और सकाफत पर तहकीक अभी भी जारी है। चित्राल की वादी हिंदू कश सिलसिले के ताकतवर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। इस पहाड़ी सिलसिले की लंबाई 322 किलोमीटर है। वादी चित्राल में बोले जाने वाली मुकामी ज़बान खोरो ज़बान है, लेकिन उर्दू ज़बान भी बोली और समझी जाती है। कलाश कबीले के लोग अपनी ज़बान को कालाशी ज़बान कहते हैं। वादी चित्राल के लोग ज्यादातर शलवार और कमीज पहनते हैं जो पाकिस्तान का कौमी लिबास है। ख़वातीन शलवार और कमीज के साथ 2 पिटास और शॉल पहनती हैं। चित्राली मर्दों का सबसे मशहूर हेड ड्रेस ऊनी पाकोल है। सर्दियों में मर्द लंबी बाजू वाली कोट पहनते हैं जिसकी लंबी बाजू शोका के नाम से मशहूर है। ये कोट भी ऊन से बना होता है। चित्राल का रवायती खेल पोलो है। दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर पोलो ग्राउंड भी इसी इलाके में मौजूद है, जहां हर साल शिंदूर पोलो मेला होता है। त्रिच वैली चित्राल के अहम तफरीही मुकामात में से है। चित्राल वादी में वाक़या ये छोटे छोटे देहात पर मुश्तमिल है जिनमें खुबानी और सेब के दरख्त काफी तादाद में पाए जाते हैं। वादी बहुत ज़रख़ेज़ है और इसके नतीजे में मौसम गर्मा के आखिर में पीले रंग की खुबानी और सेब काफी तादाद में काश्त होते हैं। बूनी 1969 से अब बालाई चित्राल का एक टाउन बन गया है जो शायद इस इलाके के सबसे बड़े देहात में से एक है। ये इस तरह के फलों के लिए मशहूर है जैसे कि सेब, नाशपाती, अंगूर, खुबानी, आड़ू वगैरह। ये शिंदूर गिलगित रोड पर चित्राल टाउन से 72 किलोमीटर दूर वाक़या है। गरम चश्मा 2 घंटे के फासले पर अंजिगान के मशहूर वादी में वाक़या है जिसे अब गरम चश्मा कहा जाता है। जीप कार के जरिए भी गरम चश्मा का विजिट किया जा सकता है, लेकिन इस इलाके का कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए किसी खुली जीप से जाना बेहतर है।
گرم چشمہ جو گرم چشموں کی وجہ سے مشہور ہے، جلد کی خرابی اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک قدرتی دوا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لہٰذا موسم گرما کے دوران وادی میں مقامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی آ جاتے ہیں۔ وادی میں رات کا قیام کا تجربہ منفرد ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر پہاڑوں کی خوبصورتی اور زمین کی تزئین کی کیفیت آپ کو جادو کر سکتی ہے۔ چترال گول نیشنل پارک پاکستان کے قومی پارکوں میں سے ایک پارک ہے۔ یہ چترال شہر سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر دریائے چترال کے کنارے پاکستان کے صوبے KPK میں ضلع چترال میں واقع ہے۔ اس پارک کو چترال گول نیشنل پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں گول لفظ کے معنی وادی ہے۔ بارش کے دنوں میں اس پارک کی طرف جانے کا راستہ خاصا تنگ اور خطرناک ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1450 میٹر اور تقریباً 5000 میٹر کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ 73.5 مربع کلومیٹر ہے۔ چترال گول نیشنل پارک میں مختلف اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ علاقہ دیودار کے درختوں سے مالا مال ہے۔ چترال گول نیشنل پارک اونچی ہندوکش کی چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے اور متعدد جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ PIA اسلام آباد سے چترال اور پشاور سے چترال کے درمیان ایک پرواز روزانہ چلاتی ہے۔ پرواز کا وقت بالترتیب 60 منٹ اور 40 منٹ ہے۔ ہوائی اڈے کے ذریعے اسلام آباد اور پشاور پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چترال کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپریل سے دسمبر بہترین وقت ہے، لیکن اگر آپ کی برفانی چیتے، مارخور اور دیگر جنگلی زندگی کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ سے وسط دسمبر سے فروری کے آخر تک کی سفارش کی جاتی ہے۔ چترال اور بیشتر ہندوکش خطے میں دسمبر سے اپریل تک موسم سرما میں بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد چترال میں خشک موسم بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مونسون کے بادل ایشیا کے اس حصے تک نہیں پہنچ پاتے اور اس لیے ٹورزم کے لیے یورپ سے آنے والے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران چترال میں خشک گرمی نے کوہ پیماؤں اور پیراگلائڈروں کو بہترین مواقعوں سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنا دیا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر کوہ پیما مہم عام طور پر کامیاب ہوتی ہیں۔ چترال میں متعدد جھیلیں ہیں، جن میں سے زیادہ تر اونچائیوں پر ہے کمبور جھیل۔ چترال کی حدود کے مشرقی سرے میں بروغل پاس کی مشرق میں ہے۔ شندور پاس کی چوٹی پر واقع شندور جھیل تک جیپ کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی علاقے میں ایک اور جھیل پشکر گولو چٹ ہے۔ چترال کی وادی اس کے لوگوں کی بھرپور ثقافت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ ہندوکش کے اس خوبصورت وادی کی زیارت کرنا یقیناً آپ کی زندگی کا ایک اچھا تجربہ ہوگا۔